kalama min kɛra kunu min kɛra bi min bi kɛ sini ala b'a kalama belebele wulibali ni ɲuman don an y'a ɲini Alahu Taala fɛ a ka ɲuman in jidi ka ɲuman in yɛrɛkɛ jɔli se don ni ɲuman don an y'a ɲini Alahu Taala fɛ a ka ɲuman in deliya ni k'a sɛbɛkɔrɔ barika ni juguman don Alahu Taala ka don an n'a cɛ ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah jabbar waidun an kamana gɔnna tawɔrɔ t'an na fɔɔrɔ t'an na boloma dawɔrɔ t'an na jigi t'an na e Ala kelen kɔ Ala e ko an k'e de deli Ala i ko an k'an kungo fɔ e de ye Ala i ko an k'an dama kasi e de la Ala anw ye malidenw de ye an y'an dama kasi la dɛ Ala anw de ye malidenw ye Ala an y'i deli dɛ e min di bɔ i ka jɔnni jigi kɔrɔ e min b'i ka jɔnni jigi tigɛlen tugu e min bɛ kungotanw fa fantanfalaw e de b'olu fa subhanahu wa ta'ala mɛlɛkɛ ni jinɛ ni wurudanɛ ani baga ani bunahadamaden a ye Ala de b'u balo cogo dɔn fiɲɛ min bi ci Ala an tɛ dɔrɔmɛ d'i ma e kelen bɛ k'o da anw ma fu Ala i tɛ hinɛ anw ka jamana na i tɛ anw ka jamana magɛn Ala i tɛ hinɛ Mali la i tɛ don an ni juguw cɛ jugu minnu bi so kɔnɔ jugu minnu bi kɛnɛma Ala i tɛ don an n'u cɛ u k'o kɛ i ka Alaya kama i k'o kɛ kiraba min n'i y'a da k'a kanu kira fɔlɔ ani kira laban Muhamadu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam i t'a kɛ sɛbɛw kama Sayyidina Ali Sayyidina Bubakar Sayyidina Badara Alu Sayyidina Usman Ala i t'a kɛ Maka ni Madinɛ kama Atakbir Ala i ko i kumana kibaru kuranɛw kɔnɔ kuranɛ min ka fisa kuranɛ bɛɛ n'ale de bɛ laban bɛɛ o de ye kuranɛ bali i y'o min di Muhamadu Rasulullah dɔgɔtɔrɔ an kɛnɛya an bɛ kalo min na kalo barikama don an bɛ kalo min na kalo saniyalen don wallahi nin kalo in na i t'a fɔ tu ko a bɛ bi Ala b'a minɛ Ala anw ye wele i ka maa ɲuman tɔ minnu bɛ dugukolo sanfɛ minnu dalen don Ala la n'u bɛ siran Ala ɲɛ a k'olu ka siran ɲɛ kama ya Rasulullah ya Rasulullah dugawu kɛbaa ye anw ye aminɛbaa ye Alahu Ta'ala ye maliden Mali kɔnɔ Mali kɔ kan hami bɛ min na gɛlɛya bɛ min na bana bɛ min na jɔn sedu i k'a dɔn an bɛ wuli ka jɔ ni boli la fɛn min nɔfɛ walima an bɛ siran min ɲɛ e Ala b'o dɔn ka tɛmɛ anw yɛrɛ kan a ye ŋaniyaw siri n karamɔgɔ bɛna dugawu kɛ a bɛna Fatiha kologɛlɛ ta A'udhu billahi minash shaitanir rajim bɛɛ k'i bolo dayɛlɛ k'a kɔrɔta sanfɛ minnu bɛ mobili boli la a y'a jɔ ye fɛrɛ minɛ i jɔ goudron cɛmancɛ la ye foyi t'a la i jɔ ye embouteillage créé kɔfɛ karamɔgɔ de bɛna dugawu kɛ filen in b'i da sa i ka baw lajɔ karamɔgɔ bɛna dugawu ta dɔgɔtɔrɔkɛ e tɛ se Ala de bɛ se pikiri in bila o bila kana ordonnance sɛbɛn sɛgɛn yɛrɛ bɛ maaw la an ka Ala deli maa min bɛ n k'i ɲininka baarakɛyɔrɔ la ordinateur b'i bolo i b'a dasi a ye wari in don sa a bɛ ban wari caman bɛ Ala de bolo daba tunkara bɛ min fɔ an ka jɛ k'o minɛ wallahi zamzam y'u b'a dɔn k'a fɔ ne bɛ min fɔ wulibali don wallahi ɲurinbuye b'a dɔn ne bɛ min fɔ wulibali don sirabadenw b'a dɔn billahi lezim bɛ min fɔ wulibali don tarafatain inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bismillahi الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد عبده ورسوله الله لا شريك له الله لا شريك له لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله 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 يا الله لا حول ولا قوة إلا akundiya malla nana akaka Ala kama k'i kan bɔ sa n'o tɛ a man kan sumana depuis salongo bɛ ne n'a cɛ a man kan sumana depuis salongo bɛ ne n'a cɛ ni maa min bɛ Ibrahim Karanyara dɔn a y'a kɛ Alahu Ta'ala kama ko daba ko Ala ye ci dɔ dɔn da ko n ka ci in fɔ a ye ko Ala ci de bɛ n bolo ka fɔ a ye Ala ci a k'a kɛ mun ye a faamuna fɛ o alimu jali ka Ala ci o dɔnna waritigiw ka alimu jɔni waritigiw ka waliju jɔni
waritigi min n'a fɔra ko jamana in ko waritigiw ka jɛ ka maa kelen da k'u sugandi wallahi u bi jɛ n'a ye maa kelen Sine Jara expert comptable ressortissant de Bɛlɛdugu anw ka Sinɛ o tɛ Bɛlɛdugukaw ka Sinɛ n ka mɛn Seydou de ma n'a fɔra Mali waritigiw ko u ka alimami ɲini min b'u sali wallahi bɛɛ bi jɛ n'a ye Seydou k'u sali u bi safa tile a kɔfɛ ɲininka ko munna maa min sɔnna ka miliyari 1 ni miliyɔn 500 don misiri la waritigi dɔ kɔfɔ ye Mali kɔnɔ tɛmɛnen ni balolen ko min delila ka kɛ 1 milliard 500 millions je dis bien ay hakili t'o la n'a fɔra k'u ka selo kɔfɛ ma a bi baw ma safo bi tila kɔfɛ safan a bi tile belebele ba Seydou Nantume ala k'a n'a sɔn ala ka barika don an n'a la e b'a bila ye de camion minnu dasira Mali ni Guinée cɛ ani Mauritanie e ɲinɛ dɔ don yɛrɛ ma dɔ fɔ a ye dugu cogo di ala k'a n'a sɔn ala k'a n'a kisi subhanallah subhanallah la ilaha illallah ashhadu anna muhammadur rasulullah allahu la sharika la allahu la sharika la allahu la sharika la alhamdulillah ya rabbil alamin Jeka pip kaka ferefɛnw lakodɔn Dabatungara nin yɔrɔ in ye belebele minɛ Elhaji Segu Siraman Jara Bable Dankɔrɔba in ye dugu foro k'a kɔ ma tiɲɛ sabula fɛn min ye denkɛ sanumanba in ye Mohamed Ba Jara ale sigilen de bɛ golo kan bi Bable kɔlila fɛn o fɛn na Ala y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a n'a kɔrɔkɛ Adama k'a d'a kelen ma n'a ye dugawu kɛ dugawu bɛ in bɛɛ minɛ Ala m'o kɛra a kuma a ka dugawu fara jamana bi dɛ duwabugu a fara jamana bi tew wa a ka dugawu kɛ jamana ye a bɛ duwawu la n'o tɛ an bɛɛ bolo la dɛ a bɛ duwawu la alimami ba ko don dɔ la ne ni alimami ba ye ɲɔgɔn sɔrɔ kumaso in kɔnɔ a ko yalima ne bɛ tubabu dulɔ dɔn wa ne ko a ye n ko n t'o dɔn a ko tubabu dulɔ ɲuman ye jini de ye jini i tɛ jini dɔn wa a ko tubabu dulɔ a ɲuman ye jini de ye a ko jini buteli saba b'a bolo a bɛna taa di maa saba ma ne ko alimami ba wala awɔ a ko yɔrɔ sifukɛ a bɛ taa buteli kelen d'a ma ne ko subahanallahi n ko munna o silamɛtɔ a ko daba a ko fɛn dɔ b'a bolo n'a sɔnn'a ma Mali tilali sɔgɔmada kelen n'a sɔnna k'a kɛ Mali bɛ tila sɔgɔmada kelen an bɛ tila jugu la an bɛ tila jugu la o tuma yalima o bɛ se ka to a bolo a ka to Mali kɔnɔ Mali ka to nin na o tuma a bɛ taa jiri buteli d'a ma n ko n y'o mɛn n ko maa filanan ye jɔnni a ko a Seyidu Usumani Madani Serifa Haidara ne ko so bo belebele bon i ye ɲamakalaw ka kuma ye wa maa minnu bɛ dɔnni kɛ u b'i funteni wuli u b'i fari kasi wuli ni kuma bamanan fɔ i funteni bɛ wuli nka a bɛ taa laban min na o de ye a tigi bɛ min dɔn a ka ɲumanya ye min ye a bɛ se min na n'u sɔnna bɛɛ nin bɛ kɛ alimami ba ye nin fɔ ne ye arajoso kelen na yan a kasɛti bɛ mɔgɔw bolo ka yaala a ka ca san dan ye an ye nin baro kɛ wallahi Jɔnsi Selu ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le soir de Bamako wula sɛbɛnni kɛba a tɔgɔ de ko Umaru Angoyiba Baru kolondigi ko Jɔnsi Sedu k'a dɔn gɛlɛya n'a mɛnna ka mɛn i bɛ teriw sɔrɔ teri min b'a la n'a donna maa tɔw nɔfɛ ka sɔrɔ i teri don i bɛ fara k'o fana dɔn min ye Macky Sall ye Mali teri don Jɔnsi Sedu awɔ sɛbɛnnikɛla ko ten a ko k'a sɛbɛn di yan k'a dalu bɔ k'a bin Macky Sall Sénégalikaw ka masakɛ Jɔnsi Sedu i k'a dɔn a kɔni donna CEDEAO ka nin gɛlɛya in na i k'a dɔn ayiwa min dara ka Mali sɛgɛrɛ Jɔnsi Sedu nka an bɛ don min na ko bi Macky Sall yɛrɛ nimisalen don ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen kan Ala kama ko tɛ o Jɔnsi Sedu a ko min ye CEDEAO ka ciden Goodluck Jonathan bi a kan ka sɔrɔ Bamakɔ Jɔnsi Sedu kabini n'a fɔra ko o bɛ na a ye Goodluck Jonathan wele ka kangari caman d'a ye i taatɔ filɛ Mali kɔnɔ i taakun de ye ka taa kuma Mali faamaw fɛ i taakun de ye ka taa Mali faamaw lamɛn i k'a dɔn ka hakili ɲuman da k'u sɛgɛrɛ min bɛ se k'a to bɛn ni keleya ani gɛlɛya bɛ duga ka bɔ Mali ani CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ n bɛ kangari kelen ko nin tɛ ye fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ i ni Mali faamaw a kana fɔ ɲɔgɔn kɔ a y'i t'o la Assimi Goïta a y'o wele sɔgɔmada joona in na alors dɔgɔ comment vas-tu ça va ça tient i ka café min na bon sɔrɔtigɛ nisɔn man di Assimi nisɔn man di Assimi a b'a cogo a ye min fɔ Macky Sall y'o dɔn de affirmatif
c'est politique là. Aïe, surasi kuma sina ko fodi. Affirmative. Bon, ça c'est très bien ndoro. Même mi ñini fe, I jija cogo bele jelena. Ñere ni degune do ndorole do ndogo. I ka do I ka fe bele jele ke. Seda o ka ci den. I jija aka benkula. Kana so abada aka bo Mali kono ka sora ama beko do ka. Wa I ka dala I ka degania soro. Senegal bele jele bi Mali ko. Nere Macky Sall. Mbi fe sini. Kana korole un jate. Ma minu wora ka koro kana olu jate. Sabula mba fi gele min bi Malika. A gele kele bene yɛrɛ ka Senegal n yɛrɛ ka dugu tɔɔrɔlen don ɲaninen don gɛlɛya min bi Mali kan a b'i n'a fɔ CEDEAO ka gɛlɛya u y'a siri Senegal de la o tuma b'a ɲini fɛ I k'a kɛ Ala kama I k'a kɛ Ala yɛrɛ de kama I k'i jija I ni CEDEAO mɔgɔw ka ɲɔgɔn faamu Yohane Seydou hali ka da nin kuma in ma an wasara CEDEAO Macky Sall yɛrɛ de ye nin fɔ wa n y'a mɛn koyi n y'a mɛn dɛ Assimi ye cɛ ye koyi wa nin bɛɛ la a tɛ yɛlɛ a tɛ kuma gɛlɛman fɔ a tɛ perturber a tɛ kuma gɛlɛman fɔ a tɛ kuma tiɲɛni fɔ wa a t'a fɔ ayi a t'a fɔ awɔ a b'a fɔ de affirmative négatif ne ko nin jɛ in fana sɔrɔsi kɛ Jean Seydou CEDEAO kun ye ko in dabɔ min kama ani tubabuw janfandi kolo gɛlɛnw Jean Seydou a man ɲɛ sabula n'u ye nin gɛlɛya in da ka Mali sɛgɛrɛ jamanadenw bɛna muruti Jean Seydou k'a dɔn olu bɛna fɔ an tɔɔrɔla an sɛgɛnna min ye CEDEAO ka nin ko in ye Assimi Goïta n'a nɔnaw aw yɛrɛ de nɔ ye nin ye a ka dabali a ta ka bɔ yen Jean Seydou u y'a ye u b'a ka gɛlɛya dɔ fara a ka don o don Maliden bɛ kɛ ayiwa transition fɛ don o don ka taa fɛ f'u bɛ ɲini k'u ni yɛrɛ di Jean Seydou kabini o kɔni kɛra mun bɛ yen Jibi funteni banna kabini o kɔni kɛra Jean Seydou k'a dɔn CEDEAO da k'a fɔ u ka nin gɛlɛya nin gɛrɛndɛ in ma fɛn ye Jean Seydou sɛbɛnnikɛla a ko I k'a dɔn Malidenw kɛra cɛ kelendenw ye nin gɛlɛya in kɔnɔ sabula u ni transition nana ɲɔgɔn faamu kosɛbɛ u ni transition nana fara ɲɔgɔn kan kosɛbɛ Maliden kelen bɛ k'a ni di Assimi Goïta min ye transition ɲɛmɔgɔw ye u ni mana to yɔrɔ yɔrɔ Malidenw fɔlɔ de bɛ t'u ni fili Jean Seydou k'a dɔn transition bɛ tɛngu cogo min na nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ni k'a bɔ ayiwa soir de Bamako kɔnɔ Bamako wula daba tun kɛra bɔɲɛ laban ye boli ye kana siga ni tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma Nouvelle Horizon fasiriba n'o ye Mohamed Touré ye Mohamed Touré nin y'a ka sɛbɛn ye Mohamed Touré ko a kadina tɛ dabila diɲɛ nege tɛna kɔ fɛn min ye Emmanuel Macron ani fɛn min ye OTAN jamanaw u ka kuma laselaw an'u ka dajuguni minnu b'an ka jamana kɔnɔ o ye RFI ni France 24 ye fɛn min ye colonel Assimi Goïta ye a ye sɛbɛn ci gouvernement ma RFI ni France 24 a y'u datugu kunungo surfɛ wulikajɔ ani cɛsiri daminɛna kunungo midi bɛ se waati min na u taara u gulo RFI ni France 24 fili juru la n'u ko gobi u y'a tigɛ a so ma bin kɔni han o tigɛra la hawla wala quwwata illa billah lazim payi sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ kangari kun delila ka da diɲɛ seleke naani journaliste ninnu ye sabula fɛn min ye jamanakuntigi ye a kun y'a fɔ gouvernement ye a ye kuma kunnafonidila ninnu fɛ n'o ye dunan kunnafonidilaw ye nkalonjugu ani janfajugu cayalen bɛ ka ɲɛsin Mali ma olu kunnafonidilaw u dajugu de b'a fɔ u bi nkalo de tigɛ wa u donnen bɛ min yɛrɛ la o de ye ka na Mali la k'u yɛrɛ kɛ reportage kɛla ye ka taa maa dɔw sara olu ka nkalon tigɛ ka témoignage kɛ k'a fɔ armée bin'u kan k'a sɔrɔ a bɛɛ nkalon Allah n ko wari b'u kun sakosi kɔnɔ ni sogo tobira k'a di jugu ma a t'a fa sɛbɛnnikɛla ko warimugu dasilen b'u kun a bɛɛ ye héros ye I k'a fɔ n bɛ nkalon da Mali armée la wala n bɛ témoigner k'a fɔ n ka maa fara yan fɛ sɔrɔsiw de y'a fa $5 millions u b'o fili kan u bɛ kumakan ta sɛbɛnnikɛla k'u y'o damanda de kɛ nin fan da jamana in na ka jamana janfa ko nana ko kalama kangarida kɛr'u ye minisiri min n'a bɛ kunnafonidi ko kunna a kun delila k'u wele ka kangarida k'u ye u kan ka bɔ siraw ni tɛmɛsira minnu fɛ u m'a mɛn sɛbɛnnikɛla ko kangarida wɛrɛ kɛr'u ye k'a fɔ n'u ye kunnafoni mɛn kunnafoni min n'a ka gɛlɛn sanni u k'a cari u ka Mali ɲininka Mali bɛ se ka hakilina d'u ma cogo min na sɛbɛnnikɛla ko a ko sariya o de b'an ka jamana kɔnɔ sabula loi minnu bɛ kunnafonidi ko fɔ an ka jamana kɔnɔ o b'o de fɔ u ko min ma k'a recouper sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye nin kunnafonidilaw ye u banna o ma sabula Faransi kɛlen bɛ k'u bila baara min na o ye Mali yɛrɛ bɛ se ka coro cogo min na ni ka jigin dingɛ kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko nana kɛ sababu ye wulikajɔ ani hakilina minnu b'u la u nana ka n'o waleyali daminɛ don o don RFI a b'a fɔ ni maaw fagara yan fɛ n'a ma fɔ fulaw fara a b'a fɔ dɔgɔnɔw fara walima a b'a fɔ yan fɛ Mali ye Mauritaniens fa yan fɛ Mali
armée nɔdo Mali armée nɔdo waati la waati min ni Mali armée bɛ ka se sɔrɔ jugu kan sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye faamaw ye o ye kangari da RFI ni France 24 ye u ma kangari da kan mɛn a wolola min na fɛn min ye mars kalo tile 16 arabado communiqué dɔ kɛra sufɛ o y'a sɔrɔ maaw dara k'a fɔ fɛn min ye RFI ni France 24 ye u suspana u datuguli baara a bɛ ka daminɛ an ka jamana kɔnɔ o dugusɛjɛ kunun ko n'o bɛnna alamisa ma mars kalo tile 17 maaw kɔni y'u ɲɛ da RFI la bɛɛ taara RFI capté midi bɛ se waati min na RFI a ka midi b'a fɔ yɔrɔ min tin o y'a sɔrɔ Asimi ka cidenw u gulonnen bɛ filijuru la a tin k'u bɛ journal kɛ a n'u ka gafo go a bɛ yara duguma FI fɛ fo k'an tɛ ni bi duguma ne ko u bɛ nin tigɛ cogo di de n k'u filɛ centre militaire la i kɔrɔ ama ala anw ka radio sow radio malu ni fɛnw bɛ yɔrɔ min n'u k'u b'a fɔ datugu a bɛ kɛ ten a bɛ kɛ ten nka e sen t'o la dɛ e ka manja o sen t'o la dɛ manja filɛ nin ye bugusoni kɔnɔ yan u bɛ taa yen de ka taa ta u bɛ k'an dɛni yɛrɛ de bɔ k'o fili radio minnu bɛ kɛ ten o ye radio Bawule radio Star FM RFI VOA onu nunu olu radio ba nunu minnu bɛ centre militaire la ye olu de bɛ datugu ten n'o tɛ e t'a la o tuma Bawule bɛ jɛgafɔ ɲɛ i b'o tɔgɔ fɔ de i b'i yɛrɛ fɔ jɛgafɔ yɛrɛ bɛ satellite de kan jɛgafɔ est sur satellite olu t'a la n'olu bɛ datugu i bɛ taa diffuseur de fɛ yen maa wɛrɛ de b'olu diffuser sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye diffuseur ye olu yɛrɛ kamana ganna fɛn min ye SMTD o directeur Cheikh Oumar Traoré o ye denmisɛn miyankɛnɛ lettre di o ma k'a fɔ a ye RFI datugu ale ka nin ye wulikajɔ daminɛ tubabukan ni loi a bɛ ka loi lajɛ waati min na o y'a sɔrɔ Asimi ka cɛdenw labɛnnen don koyi midi se a n'u k'a tufa k'a bi dugu ma sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye RFI ye a bɛ kuma fréquence min kan 88.5 fiɲɛ bilala yen fɛn min ye France 24 ye décodeur kan fiɲɛ fu de bɛ yen fɛn min ye dibi ye o bɔra a tɔ tolen bɛ fɛn min ye satellite misɛnninw ye TNT sati ani sira wɛrɛw bɛ yen u b'a fɔ min ma arabu sati nin bɛɛ lajɛlen de bi datugu internet sira fɛ RFI ka site fɛn o fɛn bɛ yen a n'u ka page Facebook a bɛɛ de bi datugu jusqu'à nouvel ordre. John Seydou n ye ayiwa tubabu faama makɔrɔ musokɔrɔba cɛ n y'a ka kuma dɔ mɛn sɔgɔmada in na ko u y'a ɲininka ko ayiwa RFI ni France 24 datugura Mali kɔnɔ a ko k'a bɛna weleli kɛ ne yɛrɛ kamana ma gansan k'a bɛ jɔn wele Akufo wa Akufo Nana Akufo Gana wa k'a bɛ Gana président wele CEDEAO président u ka dɔ fara o tuma kabini ye t'a dɔn k'a fɔ ko CEDEAO bɛ maa bolo de k'u ka dɔ fara sanction kan n yɛrɛ ɲɛ ni dulo o tuma CEDEAO président kɔni kɛra Babugu ni y'ale bolo sa o Namugurasogo tɛ de u t'u sagoya la o n yɛrɛ tulo koyi sɛbɛnnikɛla ko i ye min fɔ o don nin ko in kɛ a digilen bɛ Faransiskaw la kojugu Mali kɔni u y'a jalaki ko loi tɛ Mali la sabula n'i ye Mali ta k'a lajɛ fanga min bɛ o sigira coup d'état fila ni ɲɔgɔn cɛ fɛn min ye Mali sɔrɔdasiw ye u bɛ ka diɲɛ seleke naani sariya o jo sariyaw sɔsɔ u labannen filɛ nin ye ka an ka kumakɛsow bɛɛ lajɛlen datugu sɛbɛnnikɛla n'o ye Mahamani Ture ye a ko Makɔrɔ ye kuma min fɔ nin ɲɔgɔn na nkalon kuma tɛ olu ma Russie ka telesow bɛɛ tigɛ yan Ukraine ni kɛlɛ la wa olu minnu ko démocratie b'u fɛ yen liberté d'expression bɛ yen Russie ka teleso 30 ni kɔ Europe jamana kan u y'a bɛɛ tigɛ tile kelen anw ma dɔwɛrɛ tigɛ fila kɔ aw Usumana Bugurudi kɔn wa n'importe quoi k'a fɔ Bugurudi kɔn n'importe quoi sɛbɛnnikɛla ko a ko in faamuɲana CEDEAO jamana kuntigiw n'u kɛlen bɛ Namugulasogo ye fɛn min ye Makɔrɔ ye ale de b'a décider k'a to Élysée la yen k'a fɔ fɛn min ye Mali ye nin bi d'a kan nin bi d'a kan n bɛna CEDEAO jamana kuntigiw wele n sago ye min ye n b'o f'u ye u k'o d'a kan Asimi Goyita ko ale fɛnɛ labɛnnen don ni CEDEAO ye bere kelen da ale kun ale fɛnɛ bɛ bere fila da Faransi kun nin tɛ RFI ni France 24 datugulen wa a ko a tɔ bɛ yen a caman de bɛ yen Totalu bi yan Shellu bi yan a ka ca hali telesow dɔw bɛ yen décodeur dɔw bɛ yen a caman ye Faransi de ta ye même canal voilà Canal Plus yɛrɛ ka datugu yɛrɛ de k'a bila bɔ yen tout bɛɛ non Faransi ta tɛ de a wari bɛ ti sara Faransi de yan a bɛɛ bɛ datugu naam sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye malidenw ye an ja minna sa sabula ni maa fanfɛn bɛ n'i bara kɔrɔ i ja bɛ gɛlɛya Makɔrɔ ye bagabagalikan minnu fɔ fɛn min ye BFM TV la k'a fɔ fɛn min ye Mali ye a bɛna sa siri an kunkolo la sɛbɛnnikɛla ko n'a a satɔ tɛ anw dolilen don a mɛnna anw dolilen don a mɛnna kunnafoni filɛ nin ye an ye min salo ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ a ka bi bɔli la Jibi jɛ ka pib k'a ka feerefɛnw lakodɔn
nege kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye min ye u ka session ordinaire a 89 senfɛ bɔ kɛra kalama pharmacie populaire du Mali a ye wuli ka jɔn min kɛ Jonti Seydou maa kana kaba fɛnba fofo nɔna min y'a fofo o ɲini k'o dɔn min ye docteur Mahamadou Sissoko Jonti Seydou ka dɔn ayiwa min ye a ka conseiller technique ye Seku Umaru Dambɛlɛ ka taa se ministère de la santé olu ka cidenw ma ani maa wɛrɛw Jonti Seydou ka dɔn u ye bilan bɔ k'a da tayi bɛɛ lajɛlen filɛ fɛ fo ka mura bila u la pharmacie populaire du Mali. I jɔ dɛ min kun bɛ Gabriel Touré la directeur la Mamadou Sissoko surma in tɛ yan. Je ne sais pas ne t'a yele yɛrɛ dɔn. Ale de don. D'accord. Jonti Seydou Mali gouvernement n'u kan ka maa tan n'u ka maa yanga Jonti Seydou k'a dɔn ayiwa min ye jamana kadiriba ye Mamadou Sissoko b'o la dɛrɛ Jonti Seydou k'a dɔn n'a fɔra pharmacie a fɔra makama ani fura donni jamana kɔnɔ fura kana dɛsɛ Jonti Seydou mago bɛ se fɛn minnu ma olu koroni yɔrɔnin kelen a ko n'i ye baara ta k'a lajɛ san 2021 pharmacie populaire du Mali PPM Jonti Seydou u ye wuli ka jɔn min kɛ sɔrɔnin jɛ yɛrɛ la ani fura nata la Jonti Seydou k'a dɔn n'i y'a ta k'a lajɛ a fanga ka bon kosɛbɛ kɛmɛ o kɛmɛ i b'a ye k'a fɔ 96 ni tomi 3 o bɛɛ lajɛlen ɲɛn'u bolo Jonti Seydou o b'a jira k'a fɔ min ye fura sɔrɔli joona mɔgɔ bɛ se fura minnu ma olu sɔrɔli Jonti Seydou k'a dɔn o de ɲɛnabɔra o de ka di mɔɔw ye fo k'a fɔ k'a to ten jamana furanda Jonti Seydou k'a dɔn o tɛ jamana ye jamana min b'a la ni fura sɔrɔ ka go o tɛ jamana ye a ko fura kolo gɛlɛn minnu bɛ yen i n'a fɔ dialyse Jonti Seydou k'a dɔn kɛmɛ sarada a kɛmɛ dafalen bɛɛ lajɛlen bi jamana kɔnɔ i k'a dɔn a tɛ dɛsɛ Jonti Seydou k'a dɔn k'i bɔ a la a ko fura minnu bɛ yen n'o ye cancer furaw ye kɛmɛ o kɛmɛ a kɛmɛ dafalen bɛ yen a tɛ dɛsɛ Jonti Seydou ka taa se fura wɛrɛw ma i n'a fɔ awa fura minnu bɛ kɛ pali furaw ye o n'a nɔna bɛɛ kɛmɛ o kɛmɛ a kɛmɛ dafalen bɛɛ a tɛ dɛsɛ Jonti Seydou a ko o k'i bɔ a la san 2021 dɔgɔtɔrɔ Mahamadou Sissoko Jonti Seydou k'a dɔn awa warinin jɛ la ani nafolo sɔrɔta la miliyari 27 a n'a kunkanfɛ Jonti Seydou b'a ye k'a fɔ sɔrɔ min kɛra o kɔfɛ min ye miliyari 18 a n'a kunkanfɛ Jonti Seydou k'a dɔn san 2022 maa b'a fɔ an ka tɛmɛ ka taa sabula miliyari 14 o de kɛra sɔrɔfɛn ye ka fara kɔrɔlen kan samarikɛla ko pharmacie populaire du Mali Jonti Seydou a fɔ fura nani a fɔ fura makama fura sɔrɔli teliya Jonti Seydou i k'a dɔn kɛmɛ sarada kɛmɛ ni 34 a fɔ k'o de ɲɛna o kɔrɔ de sigi kun kelen don ka fɛn min kɔnɔ tɛmɛ koro ka a mɛnna o k'i bɔ yen Jonti Seydou k'a dɔn dɔgɔtɔrɔ Mamadou Sissoko a nana jateminɛ wɛrɛ kɛ ka hakili jagabɔ kɛ Jonti Seydou k'a dɔn a ko so minnu ma préfabriqué minnu bɛ fura mara Jonti Seydou olu dilanni a n'o jɔli jamana yɔrɔ minnu bɛ yen n'o ka jan Sikaso Segu Gawo Tumutu o n'a ɲɔgɔnnaw o baara bɛɛ lajɛlen fana kelen bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ bi Jonti Seydou k'a dɔn maa minnu kɔni kun bɛ kɛnɛ kan nisɔndiya fɛ Jonti Seydou k'a dɔn u ye tanuni daminɛ dɔgɔtɔrɔ Mamadou Sissoko n'a ɲɔgɔnna ka ca jamana in kɔ an bɛ min ni min na gɛlɛya la walima cadre ka kolankolonna Jonti Seydou sisan b'a sɔrɔ an bɔra a kɔnɔ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le point kɔnɔ a ka bi bɔli la n b'a dɔn depuis Gabriel Touré c'est le même voilà ale de ye Gabriel fait hôpital Point G ale de y'a wuli k'a jɔ kɛlɛw don min u y'a janfa k'a bin a taara appel à candidature u y'ale de janfa k'a bin a don ni bi cɛ hôpital du Point G binna a ma wuli fɔlɔ Allah docteur Mamadou Sissoko u k'o fana d'a ma a k'o fara pharmacie kan ay della a ka to ni pharmacie i bolo don ne bɛ n tɛgɛ don naam min fɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma la révélation ko dogolew k'u da kɛnɛ kan masasi nin y'a ka sɛbɛn ye masasi ko ni dɔ bɛ k'a kɛ ka ɲɛ dɔ bɛ k'a kɛ k'a tiɲɛ a ko an ka taa chambre de mini na chambre malien de mini a ɲɛma n'o ye Ablaye Pona ye yala chambre de mini yala fa tiɲɛ wa Ablaye Pona ale yɛrɛ de ka société privée don maa b'i yɛrɛ la ɲininka sɛbɛnnikɛla ko sanda jɔyɔrɔ kelen sanda maa kelen i b'a fɔ ko fɛn min ye maa wɛrɛ ye o ti jamana kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ wuli ka jɔ ani kɛko ɲuman don maa b'a fɔ tabarikala a ka tɛmɛ n'a ye on ne change pas une équipe qui gagne nka sanda yuruku dungo juguya ani jamana janfali baarakɛlaw sigiliw sentɛgɛ la Ablaye Pona a b'o de la chambre de mine na
Sabanikala ko a ko fɛn min ye Mali faama kuraw ye n'u ko Mali kura ka kɛ a ti sabati fɔ kɛwale kɔrɔw ani daana juguya minnu ye jamana jigi dingɛ kɔnɔ u ka siro dana Sabanikala ko fɛn min ye chambre de mine ye yen kɛlen bɛ batɛmɛsira ye sabula fɛn min ye Mali sanubɔko ye n'i ye Mali ta k'a lajɛ an jɔyɔrɔ de ka bon sanubɔko la farafinna n'a y'i ja a fɔ an ye fɔlɔ ye wala an ye filanan ye Sabanikala ko sanubɔ cakɛda minnu bi sigi ani baara minnu bi kɛ a bɛɛ lajɛlen ka jamana dɛmɛ baara la walasa ka sabati o ye chambre de mine ka baara ye o de kama sango sa sefa wari miliyari 350 o de bi tɛmɛ nin cakɛda in na n'o ye conseil malien des miniers Sabanikala ko a ko an bɛ don minɛ ko bi fɛn min y'a ɲɛma ye chambre des mines du Mali a ɲɛma n'o ye Ablaye Pona ye ale de kɛlen bɛ k'i biri nin wari ninnu kunna dunko juguya ani nafolo minɛko juguya a bɛɛ lajɛlen burujalen bɛ yan ko maa minnu bɛ yen n'olu bi sanu bɔ minnu b'a b'u bolo la société fitinin bɛ minnu bolo minnu da bɛ sanu feere ni sanu baara la nin bɛɛ lajɛlen maa caman bɛ minnu ye gɛlɛya sɔrɔ dɔw sigir'u sen tigɛ ka dɔw yɛrɛ taara kaso la fɛn min ye Ablaye Pona ye Ala n'a ka baara kɛko juguya a sigilen bɛ a tɛ ka kala don a ɲin na ka bɛn ni nin si ye Sabanikala ko gɛlɛya ye sanu baarakɛla minnu sɔrɔ nafolo in bilalen bɛ yen ni gɛlɛya y'u sɔrɔ nafolo ka taa k'u bɔ bolo la Sabanikala ko nka camanba de bɛ yen minnu ye gɛlɛya sɔrɔ a dɔw yɛrɛ labanna ka boli ka jamana bila nafolo ma ye Ablaye Pona nafolo dunko juguya ani nafolo burujako juguya a b'o de la a bɛɛ n'a ta wari in t'a ta ye sabula fɛn min ye sanubɔ cakɛdaw an'u kɛrɛfɛ baarakɛlaw olu bi nafolo dɔ de fara ɲɔgɔn kan jamana yɛrɛ de y'o yamaruya di k'a fɔ wari in kana d'ale ma a yɛrɛ ka jɛkulu sigi jɛkulu min n'ale bi baara in kɛ jamana nɔna u ko de ma délégation de pouvoir Sabanikala ko ministère des mines o de bi nin ko in bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ nka min bɛ se k'a to ko ka kɛ jɛlen ɲɛna baara kana bala aw yɛrɛ de b'aw yɛrɛ sago dɔn o ka bɔ wari in na a ka kɛ Sabanikala ko jɛkulu nin de sigira an bɛ don minɛ ko bi loi min dara n'a ye jɛkulu in sigi fɛn min ye jamana faamaw ye u bi ɲini ko ka nimisa loi in dali la sabula loi numéro 004 006 min dara janvier kalo tile 14 san 2004 ale de nana kana ko bɛɛ lajɛlen jalatigɛ nka an bɛ don minɛ ko bi fɛn min ye nafolo dunko juguya ye mission langolo mobili dongo don a bi mobili baw sa wa fɛn min ye denmisɛnninw ye n'u ye mobili kura bɔ voiture de sport VT kɔni tɛ o voiture de sport minnu bi se miliyɔn kɛmɛ fila ma wura 12 ka mobili dagɛlɛ ninnu ɲɔgɔnnaw kamalenbaya kɛla ninnu a b'o de fɛ o tɛ diyagoya ye Pona a bɔra Moti kana y'a fɔ a b'a la foyi ma ɲɛ Motika de don u dabali fɔ fɔ tigɛra a bolo yan ani Sisolo ye classe kɛ ɲɔgɔn fɛ ani Sisolo de ye lɔgɔli kɛ Motika n b'a dɔn i ko n tɛgɛ ci n kɔrɔkɛ dɔ bɛ yen Sofaraka don Motika den don a bɛ to ka yɛlɛ ko kuma dɔ fɔ n ye k'olu Motikaw ko ja de ka d'olu ye ko dɔ bɛ to k'a fɔ ko bɛɛ taalen arijinɛ na ko Motikaw nana kana sɔrɔ bɛɛ donna arijinɛ na k'u ko arijinɛ gardien ma ko ko yan sumalen don kojugu dɛ ko jatiya ambiance tiya k'anw bɛ bɔ ka taa yen fɛ ko yan fan fɛ mankan bɛ yen fɛ ko ye mun ye ko yen ne ye jahanama ye koyi a ko bɔ k'an bɛ taa ko da bɛ tugu 17 heures dɛ ni 17 heures y'a sɔrɔ o ma na an bɛ arijinɛ datugu aw ɲɛ k'u ko awɔ k'an bɛna ka kɔn 17 heures ɲɛ k'u bɛ segin waati min na da tugura 22 heures de bɛ yen subhanallahi Josi Seydou nin ko in bɛ dilan don min a dilanna n sen kan n b'a kalama ne m'a f'i ye Josi Seydou kɔnɔ min bɛ cɛmancɛ la da de t'a fɛ a ye fɛn caman ye dɛ Ablaye Pona ka kɛ nin yɔrɔ in ɲɛmaa ye cɛ kelen min y'a kɛlɛ kɛ k'a nafolo bɔ i y'a dɔn Babu Yara Babu kelen n ko n bɛ fɛn de f'i ye n bɛ min ɲɛdɔn a don y'a ɲininkaro a don Babu ye n wele daba i k'a dɔn chambre mini baara bɛna kɛ n b'a fɛ i ka fara n kan ne ka candidat ye maa dɔ ye k'o dɛmɛ n ko jɔnni ko Ablaye Pona n ko Babu Yara i ta in ma fɔ n ye joona ne bɛ Amadu Jige fɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kunbɛ wɛrɛ la n'o tɛ nin kelen ne bɛ taa Jige fa fɛ a ko kuma sɔnna i ye hɔrɔn ye i tɛ maa janfa n'i k'i bɛ min na i b'o la n'i k'i tɛ min na yɛrɛ i t'o la n ko nka Babu bɛ kuma kelen f'i ye n'i ye nin fulakɛ in sigi i bɛ nimisa dɛ si bɔ n tɛgɛ kɔnɔ a tɛ Babu yɔrɔ dɔ bi wallahi Nam a tɛ Babu dɔ kuma t'a di ayi a t'a yɔrɔ dɔn Sabanikala ko Ablaye Pona o dɔrɔn tɛ don o don fɛn min ye billet d'avion ye Wusanbayi a bi billet d'avion de kɛ a n'a ordre de mission maa dɔw bi da kan ka taa a bɛ taa ja kɛ jamana dumanbaw la ka segin Karimu ta ɲɔgɔn na
n'a ni Sisolo ye ɲɔgɔn ye Sisolo bɛ to ka filakan dɔ de fɔ yan ana Susana pona ana Susana ne ko kɔrɔ ye jumɛn ye Sisolo bɛ yɛlɛ naam sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Abilaye Puna ye ko wɛrɛ caman bɛ yen a diyaɲɛ kow ani dungɔ a n'a ka société privée sobaw jɔ yɔrɔw la dugukolobaw sa ka nafolo ŋanamu sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye Babu Jara ye chambre de mine o ye nafa min ɲɛ a ye jamana kɔnɔ nin dɔrɔn dɔ koyi Busanbayi ni yɛrɛsagokɛ o waati kelen Mali cakɛda caman bɛ minnu bi sanu bɔ caman dɛsɛlen bɛ k'u sigi u sen tigɛ kangami don o don gɛlɛya Abilaye Puna kɔni a dɛsɛlen bɛ ni ka bɔ yen kalafili min n'a kan k'o labɛn sɛbɛnnikɛla ko a bɛ kolokala de la a dɛsɛlen bɛ ka kalafili yɛrɛ labɛn fo ko bi ɲini ka kɛ mankan ye sɛbɛnnikɛla ko a ko kulekan bɔlen bɛ minisiri la Lamini Seydou Traoré Seydou Lamini Traoré ale ye maa min ye n'o ye maa kologɛlɛn ye Lamini Seydou Traoré ale ye tiɲɛtigi ye yala fɛn min ye Abilaye Puna ye chambre des mines du Mali président a bɛ ka min kɛ a t'a kalama wa n'a t'a kalama a fɔlen filɛ nin ye a ye jamanadenw dimine don jango sanubɔlaw dimine don a ka fɛɛrɛ kɛ joona min bɛ se k'a to kalafili in ka labɛn Abilaye Puna k'a ka kɔsɔw ni kasaw cɛ ka bɔ yen maa kura kana maa kelen fa tɛ Ala ye kunnafoni min ye an ye min zalo ka bɔ la révélation kɔnɔ ko dogolew k'u da kɛnɛ kan Joati Seydou n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma aujourd'hui Joati Seydou k'a dɔn to sira tɔ ka gwan min ye sarangosi saran ye Madame Sempara Daba Bugɔ Sara Nfa Bugɔ Sara Seydou Bugɔ Sara sarangosi sara Seydou Bugɔ Sara ka bɔ min a ma deli ka ne bugɔ ban dɛ saran ye saran de ye dɛ Ba Muganzara Joati Seydou sarangosi saran Joati Seydou k'a dɔn a bamuso kelen to a caman a bi kɛlɛ kɛ nka a ti don kɛlɛ la abada Joati Seydou k'a dɔn kɛlɛ min n'a jo t'a la a ko dugukolo mankan min n'a bi Jelibugu la commune 1 kɔnɔ saran ye wuli ka jɔ kɛ kabini bila ko tɛ nka ni cɛ min bɛ ɲɔgɔn na Joati Seydou k'a dɔn fana ɲɔgɔn na ŋana tɛ yen sabula o ka dugukolo ko kɛlɛ ani dugukolo mankan saa kalo tan ni fila o b'o de la Zumana taara n'u k'a ma ko Sanzu i k'a dɔn kɛnɛ karaba ale kɔni mana kɛnɛ o kɛnɛ ye a ko y'a ta ye Joati Seydou k'a dɔn n'a da joli ma ta a tɛ yen don ye kuma min n'u bi taa ka segin la nin dugukolo in nɔfɛ Sanzu haraba a sina ka taa sangaso fila jɔ ɲɔgɔn sanfɛ Joati Seydou k'a dɔn ayiwa i k'a dɔn haraba sɛbɛnnikɛla ko o ma k'a juguma ye koyi kuma min sariyatigiw nana ayiwa sɛgɛsɛgɛli ni jaabiw bɔ k'a ye Joati Seydou k'a dɔn u ye experts ni géomètres bila ka taa yɔrɔ in lajɛ Joati Seydou k'a dɔn k'a kɔrɔbɔ sɛbɛnfuraw ni ayiwa machines k'a da yɔrɔ la Sanzu ka titre foncier Joati Seydou k'a dɔn n'u da yɔrɔ in kan k'a lajɛ Zu bɛ titre foncier min ko fɔ yalima yan don wa Joati Seydou k'a dɔn ayiwa machine banna machine ko yan tɛ ale yan jɛ ka ca kilomètre 10 ye o ye Basabugu de ala a ka taa n ka fugala ye sarangosi sara o ka dugukolo numéro 4B Joati Seydou nan'o da machine na ka machine da yɔrɔ la machine sina ka kulete a ko bilhak yande 4B yɔrɔ bɛɛ Joati Seydou k'a dɔn u farala ka bɔ ɲɔgɔn na sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn min kɔni ye wulikajɔw ni jateminɛw ye min ye gɛlɛya misɛnnin caman de bɛ ko in kɔrɔ Joati Seydou k'a dɔn min nana dɔn sabula commune 1 a maire min ye Umaru Togo ye o laban nana gɛlɛyaba de sɔrɔ ko in yɛrɛ kɔnɔna na sabula jagokɛlaba fila ni ɲɔgɔn cɛ taa ka segin n'i m'i ka ko kɛcogo dɔn n'i m'i kumacogo dɔn i laban dɛgɛ sisi bɛ bɔ karatɔ da sɛbɛnnikɛla ko a ko maire Joati Seydou k'a fɔ a ma ko kɛ wa a ye ko kɛ sabula wulikajɔ ni jateminɛw na kuma min ni saran b'a ka sɛbɛnko boliboli la i k'a dɔn awa dugukolo bɛ ɲɛnabɔ min na domaine olu ye maire lɛtiri caman ayiwa nin lɛtiri ɲinina anw fɛ k'an ka nin ko in kɛ min ye ayiwa Madame Sempara Sara Traoré yalima saran n'a ka kan wa a ko a n'a ka kan a bɛɛ lajɛlen don saran n'a ka kan Joati Seydou kuma min ale b'a fɔ saran n'a ka kan ja Sanzu donn'a kan ka taa wariba d'a ma Joati Seydou k'a ka ayiwa n'i bi yɔrɔ jɔ min bɛ sɛbɛn ka d'i ma autorisation de construire a y'i tugu fana ko autorisation dilan i y'a dɔn kɔni maa kelen Joati Seydou saran n'a ka kan i y'o lettre sɛbɛn i y'o lettre sɛbɛn Sanzu donni ka ni wari ye i ye autorisation sɛbɛn k'a jira k'a fɔ ko yɔrɔ in jɔli ko yamaruya b'a bolo Sanzu ni yɔrɔ in jɔli ka kan i ye autorisation sɛbɛn ka tila k'a sɛbɛn a kan ko commune 1 ka maire yɛrɛ de ye autorisation di sɛbɛnnikɛla ko Sanzu kɔni y'i kɛ yɔrɔ in jɔli ka su t'a la tile t'a la haraba a b'a dɔn min b'a kɔfɛ o Joati Seydou kuma min sariyatigiw nana wuli ka jɔ bolo da i k'a dɔn a kamana nana a y'a ye k'a fɔ ko in laban o laban a daminɛtɔ monsieur le maire la min ye Umaru ye Umaru laban nana min kɛ a ye lettre kɛ tuguni autorisation in k'o wuli ka bɔ yen a ye autorisation wuli
trop tard. Autorisation wuli Sanzu ko petu i ye wari min minɛ ne ka kɛnɛ ka autorisation wuli wa i bɛ taa kaso la dɛ a ye Sanzu ka so ci a sina ka Sanzu y'a minɛ ten min ye ayiwa kasobo ye Jɔni Sodi k'a dɔn ayiwa Sanzu sina k'a ko bɛ kɛ u taara datugu Welesebugu kasobo la a bɛ maa caman de ɲɛna k'a fɔ ko Sarande ye ayiwa maire datugu k'a sɔrɔ Saran t'a kalama maire datugulen don wa k'a bɛ Welesebugu kaso la kasobonba min bɛ yen Omar Togo le maire de la commune oui mais ntɛri do awa an bamanan de va le voir comme tu connais les techniques des prisons là tu peux passer où ko a bɛ fɔ Welesebugu awɔ an b'a to n'a nana Jɔni Sedu maa caman kun ɲɛna ko Saran de kungo s'a ma Saran tɛ dɛ Saran m'a wele tribunal la a yɛrɛ bolo i k'a dɔn a yɛrɛ de bolo kɛra kala ye sabula Sanzu kɔni y'a dɔn k'a fɔ ale niyɔrɔ bɛ ɲini ka dɔgɔya maa o maa y'a ka dɔrɔmɛ dun Jɔni Sodi k'a dɔn ayiwa i bɛ taa fɔɔnɔ kasomubo kɔnɔ sɛbɛnnikɛlaw kɔnɔ an bɛ donni minɛ ko bi tiɲɛ segira tiɲɛtigi ma min ye Sarangosi Saran ye i k'a dɔn Sanzu ka nin sangaso fila in Jɔni Sodi ni Ala ma jan kɛ u b'a ti ka bɔ yen bɔgɔbɔgɔ fo bɔgɔ la nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ aujourd'hui kɔnɔ a ka bi bɔli la an tɛ taa dɛgɛ min Tezara mɔlen don dɛ a kalan kelen da la an bɛ sɔrɔ ka dɛgɛ min bi ye juma ye juma ta waati selen don wa ne bɛ n tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le triomphe du Mali Mali ka se Fasiriba n'o ye la rédaction ye nin y'u ka sɛbɛn ye a ko fɛn min ye wulikajɔ ni cɛsiri ba ɲumanya ani kɛwale ɲumanya muso kelen bɛ yen a tɔ bɛ muso bɛɛ lajɛlen ka bi a tɔ de ye Fatumata Batuli Seydou Niane c'est ma fille wallahi ayi k'a jamu de Niane Ngod tɛ sa je t'informe son nom c'est Fatoumata Niane dite Batuli Fatoumata Batuli Niane je t'informe Alhaji Hami Niang a denkɛ fɔlɔ ye jɔnni ye Amani Niang do vieux Niang o dɔgɔnin ye jɔnni ye e ko ne b'o dɔgɔnin dɔ de bon e t'olu dɔn o dɔgɔnin tɛ Tijani ye de pas dans l'ordre o dɔgɔnin ye Tijani ye n tɛ ordre d'i ma awɔ Tijani Niang bɛ yen Labali Niang bɛ yen Seguni Niang bɛ yen Seydou Nourou Niang bɛ yen i y'a mɛn Wara Niang bɛ yen Daba Tunkara Niang bɛ yen Amala Niang bɛ yen e bɛ jɔnni bɔ jɔnni na yan il y a un intrus là-dedans qui Daba Tunkara Niang merde ouais ça c'est le fils de Madou Tunkara il n'est pas le fils de El Hadji Hami Niang wallahi Bahame ngolo Bahame Dendiye nam on dedu ayiwa sɛbɛnnikɛla ko ni muso bangana in muso in tɔgɔ ka di cogo min na a yɛrɛ yele dawula b'a la ten fɛn min y'a dusukun fana ye o ka ɲi tun cogoya la a tigɛ ka maga o ye magaya da ye sɛbɛnnikɛla ko a ye koba belebeleba 4 lamaga ko belebeleba 4 min n'o kɛra sababu ye fɛn min ye jamanadenw ye bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ Biliyaki Fatumata Batuli Niang ɲumanya min bɛ fɔ a ma ladege tɛ sɛbɛnnikɛla ko a bɛ bɔ a dusukun de la wa a y'a ta tiɲɛ de ye a bɛ k'a wale kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye wulikajɔ belebeleba ye a y'o kɛ fɛn min ye dugu min bɛ yen n'o ye Madibaya ye yenkaw jiko kun kɛlen bɛ ka olu sɛgɛ u bi musow tɔɔrɔlen bɛ dugudenw tɔɔrɔlen bɛ yarɔ baganw gɛrɛbɛ tɛ a ye o yɔrɔnin bɛɛ a bɔl'o kalama a y'a ka telefɔni ta o yɔrɔnin bɛɛ ka masinitigiw wele n t'a fɛ aw ka si bi n'an ma satoba senni k'a di dugumaw ma ka ji yara fa bɛɛ fɛ Ala b'a sara d'a ma wallahi ya rabbi sɛbɛnnikɛla ko mouvement an b'i kɔ a ɲɛmaa de ye muso in ye o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen fɛn min ye nin sato belebeleba in ye système hydraulique villageois a y'o de caru dugu kɔnɔ a n'a bolofaraw fan bɛɛ lajɛlen fɛ yemaw kɔni u ma tɔto ɲɛji ani dubabu la maaw bɛ kuma o tila o kuma na waati min a ye wulikajɔ kɛ denmisɛnnin minnu bɛ yen n'olu ye falatɔw ye u fa tɛ u ba tɛ den minnu bɛ yen n'u somaw ban'u la k'u fili olu faralen bɛ ɲɔgɔn kan yɔrɔ dɔ la u k'o ma Olferina Ɲaber Az sɛbɛnnikɔrɔ a y'i bolo kɔngɔ fa dumuni fɛn min ye kusi ye denfura ani nafolo la ka taa yɛrɛ ka pe Allah Fatumata Batuli Niang sɛbɛnnikɛla ko o ɲɛmaw olu bi kulela waati min malo bɛ fa bɛɛ fɛ sukaro bɛ fa bɛɛ fɛ tulu bi fa bɛɛ fɛ nɔnɔmugu kɛrɛfɛ tɛ farini makɔrɔni ani dumuni fɛ denmisɛn mago bɛ fɛn o fɛn na o bɛɛ lajɛlen bi sɔrɔ olu bi tila o la waati min o yɔrɔnin bɛɛ fɛn min y'a ka mobili olu tɛmɛna ɲɔgɔn kɔ gada u bi yɔrɔ min ma kɛ i y'o dɔn wa falajɛ garibali la minnu déplacera ka bɔ an ka jamana kɔrɔyanfan fɛ ani cɛmancɛ la ka na ni siyɔrɔ t'u bolo balo t'u bolo u taara balo k'olu fana fɛ yen peyi Batuli Benson Massa Batuli yéen yi mokɛ de la
soit tu pas de gangunu nam sɛbɛnnikɛla ko malo tulu fɛn min ye ɲɔ ye ani dala gel hydroalcoolique fɛn min ye koliminɛnw ye sabu bɛ yɔrɔ min ɲɛgɛnko ka gɛlɛ ka minɛn d'u ma min bɛ se ka t'u k'u yɛrɛ sanuya Fatumata Batuli Ɲang a ye nin bɛɛ lajɛlen kɛ sɛbɛnnikɛla ko olu kɔni y'u bolo da u kun u nisɔndiya kojugu ka kule daminɛ maaw ko Fatumata Batuli Ɲang sɛbɛnnikɛla ko maaw b'o la wagati min na a ye kabakoba kɛ sabula silamɛ den do nka k'a dɔn k'a fɔ maliden bɛɛ lajɛlen ye kelen ye o yɔrɔnin bɛɛ a sina ka wulikajɔ kɛ de yɔrɔ dɔ bɛ yen o ye église catholique Saint-Pierre Claver o bɛ Kayi sabula ni fatuli kɛra o chrétiens bolo u ka su tali ko b'u kɔnɔ gan o yɔrɔnin bɛɛ a sina ka parking wele a ye taa corbillard kelen d'u ma joona Benson Massa sɛbɛnnikɛla ko Fatumata Batuli Ɲang a taara olu di olu ma fɛn min ye église catholique Saint-Pierre Claver min bɛ Kayi sɛbɛnnikɛla ko olu kɔni u ma tɔ to ɲɛji la sabula olu ti da la k'a fɔ alisilamɛden ani silamɛya bɛ muso in na kosɛbɛ cogo min o bɛ se ka hinɛ chrétiens na a y'a jira k'a fɔ an bɛɛ de ye kelen ye Mali ye nin bɛɛ de ye sabula fɛn min y'ale ka ɲumanya ye a ti maa bɔ maa na Benson Massa don kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le triomphe du Mali kɔnɔ a ka bi bɔli la Fatumata Batuli Ɲang Jean Cicédou musangana manjable a manja Batuli Ɲang o ye dɔ ye Sarangosi Sara o ye dɔ ye Bamadu Simaga denmuso Gahu o ye dɔ ye Bamadu Simaga Segu m'o dɔn mi Bamadu dɔn a denmuso Jɔnni Gahu awɔ non ce n'est pas connu maa t'ale ta kalama a ti ɲɔgɔn e t'ale dɔn ni ne m'ale dɔn réseaux sociaux kan ne de ye faama ye bi ne m'ale dɔn ale dɔnna fɔlɔ i bɛ réseaux sociaux ko kuma in b'i dali bi i b'a la n b'i hakili jigin dɛ n bɔra ne ka ca kalo kelen min ne tɛ connecté ayiwa basi ni maa min bɛ ne ka compte kan ni maa min bɛ ne ka compte kan Seydou Oumar Traoré t'a lajɛ n ka ca kalo kelen min n tɛ sɛbɛnni kɛ ayiwa o de tɛ ka di la dɛ réseaux sociaux ne tun b'a nɔfɛ han Banu den Fatumata Numazana musokana dɔ filɛ Banu den Fatumata ale Bili Haki musokana dɔ filɛ a tɛ kuma saa kalo 12 ale de b'a cogo la Samsara Couture Fatumata Numazana saa kalo 12 a tɛ yɛlɛma a tɛ changer n'i taara sisan i b'a sɔrɔ tailleur 200 ni kɔ dɔ b'a tigɛ dɔ b'a kala dɔ b'a sɔgɔ ne t'ale dɔn je la connais pas non pointure tɛ sɔrɔ ale ka bazin na c'est trop débordé wayi i pointure tɛ donc o kɔrɔ ale tɛ tailleur ŋana ye sabula ne sigilen filɛ sisan bazin bɛ ne kana a fɔ Fatumata Numazana ye ko ni tailleur ŋana don n b'a fɛ k'a dɔn je mesure 1,95 m pour 150 kilos. Ça, c'est débordé. Disproportionné. Seydou, 180, combien? 195 kilos. 1,95 m pour 100 kilos. Là, il faut maigrir. Mais j'ai maigri. Moi, j'ai maigri comme ça. J'étais à 126, 130 kilos. Ah là, c'est pas bon. C'est pas facile. Jean Cicédou, mbala chogobedi. D'abord, on a ne bindiga do. Non. Ni wani sabanye angomima indicateur du renouveau. Ali. Fasiriba no ye igraki dumbia ye. Nenya ka sabanye. Igraki dumbia ko. Ako fe menye kita. Angata kita ka ufe. Ye mandi. Kita kuru. Sabula fe menye kita ye. Fe menye ni politique nye. Eko ika kardande dianga laje. Kar kono fe menye kar kono dedo. Osna ka pistolet boite na ko politique ma wo. Ka yara ka bi fa de b'a la a ka jugu fa ye samanikɛla ko a ko fɛn min ye Mali lakanabaliya ye don o don dɔ de bi fara kan sabula marifa o kɛra marabatigɛ ye dɔ bi bɛɛ bolo sɛbɛnnikɛla ko jango tiɲɛnikɛlaw u b'u mɔmuso ka ganforo la marifa a donna an ka jamana kɔnɔ fɛn min ye jamana jugu n'a burujabaw ye u ye marifa ladon sɛbɛnnikɛla ko a ko de ye lakanabaliya ɲɔɲa polisiw fɛnɛ ani kanakɛlaw olu b'u ka wulikajɔ la kunungo a ko polisiw nana contrôle daminɛ sabula fɛn min ye pɔsu min ni polisiw kɛmɛ k'a sigi sira la maa minnu n'u sera yen ataki boyana Bamako ani Kita cɛ sira ninnu na polisiw kɔni ye dɔ fara laraweli kan sɛbɛnnikɛla ko kunungo fɛn min ye mobili dɔ ye n'o ye kari ye ale nana fɛrɛ minɛ polisiw ka pɔsu la fɛn min ye 20 heures ye o waati mobili a numéro compagnie Mandé transport BF 5122 MD sɛbɛnnikɛla ko o de don kelen kelen polisikɛ cɛ fila jɔlen bɛ
sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye tɔ kelen dɔ in ye ale bɛ fan dɔ in fɛ tɔ kelen dɔ in bɛ da dɔ in fɛ yarɔ kari da ye fila ye sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye larawele u bɛ k'a daminɛ kelen kelen u bi maaw ka papiyew minɛ k'u lajɛ u bi saguw f'u ye min ye fɛn min ye siganafɛn n'o t'u bolo u nana t'o la fɛn min ye kamalen dɔ ye polisikɛ nana surunyaw la su dimini na sɛbɛnnikɛla ko a sina k'a ka marifa bɔ ten ka polisikɛ kunkolo lajɛ n'a ko wow a ma dankɛ kɔni o b'o sɔrɔ yan allo jama yɛrɛla sɛbɛnnikɛla ko jama yɛrɛla sabula maa ti da la k'a fɔ fɛn min ye nin kamalen min sigilen bɛ bɛɛ hakili latigɛlen ye maa kɔni ma sɔn a la tile kelen ja marifa b'a bolo sɛbɛnnikɛla ko a kɛ ka marifa wuli polisikɛ la a y'i cun de a y'i cun yɔrɔ min a ye sentigɛ ta ka don tu kɔnɔ u y'a gwɛ k'a gwɛ tugutigi a ma sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko fɛn min kɔni ye polisikɛ ye u y'a ta o yɔrɔnin bɛɛ k'u bi labtaa ni magwɛ ja a sara Allahu akbar polisikɛ in a tɔ de ye Sheikh Abu Keita contingent 2005 sɛbɛnnikɛla ko a bɛ o de la fɛn min kɔni ye a faba in kɔni ye ale kɔni u y'a ɲinini ka dɛsɛ la polisikɛ kɔni ale de kɔni kɛra fu ye nin cogoya in na contrôle gansan pièce bɔ k'a lajɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ indicateur du renouveau kɔnɔ a ka bi bɔli la journaliste dun bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u ka Mali l'indépendant o don journaliste Seydou i ka dɔn awa kolokala k'a ka ca min ye kuma bana min ne a ka ca journaliste Seydou i ka dɔn awa hakilina cayara yalima nin ko in dun ye mun ye ko bigini ani Palmer wa Palmer nin t'i ka mondu ye sa a bɛ fɔ de Palmer n'i bɛ fɛ ka tɛmɛ i b'a fɔ Pal Marshall i b'a fɔ Pal ou bien Bingi Pal ni Bingi du buzz à la déception fatale ne ko mun do dɛ m'a ɲɛ dɔn e kan ka nin ɲɔgɔn ka tɛmɛ hali sɛbɛnni yɛrɛ sɛbɛnni to yen n k'a ɲɛ bɛ a ɲɛfɔ n ye dɛ Bingi ni Bagaga ale de kun furulen don Abusi Sorama Abusi ye n dɔgɔnin ye o ye nkɔnifɔla ye n b'o dɔn o ye n dɔgɔnin de ye furu in dabilara Abusi ye Maramba fana furu Maramba min b'a fɔ dugu wuli Maamu dugu wuli Maamu bon e bi fanu dɔn Bingini ka fanu bɛ yen Maramba ka fanu bɛ yen olu de nana fadenya wuli sisan k'a jɔ fan dɔ in ko n bɛ Maramba fɛ fan dɔ in ko an bɛ Bingini supporter u nana t'o la Bingini ni kamalenni dɔ ye ɲɔgɔn dɔn ko Palmer ale ye dɔnkilidala a tun bɛ arabu dɔnkilida kɛ a bɛna jɛ don ne nɔfɛ yan kamalenni don ale ni Bingi de fana filɛ ka diya ɲɔgɔn ye pour que ka Abusi remplacer sisan Palmer de bilar'o nɔ la u ka couple ɲɛna kojugu u bɛ se dɔnkilida la u ye sanga sɔrɔ u bɛ dɔnkilida fan bɛɛ fɛ donc u fila tun bɛ dɔnkilida ɲɔgɔn fɛ donc maaw ko sa Palmer muso de ye Bingini ye Bingini cɛ ye Palmer ye k'a sɔrɔ furu ma kɛ woro ma bɔ foyi ma kɛ a kuma sɛbɛn ma fɔ mɔgɔw kɔni fanu y'o dilan u ni ɲɔgɔn cɛ o kɛra sogokan y'u bolo sa donc n'u yɛrɛ bɛ dɔnkili da Bingini bɛ to ka Palmer ka diyaɲɛ dɔnkiliw da Palmer fana bɛ to ka Bingini ka diyaɲɛ dɔnkiliw da o tuma sitana donna u ka fanu na sa ouais mais sur le plan artistique o bɛ kɛ cela n'a rien à voir avec autre chose Grand P ni Edoxy tɛ nin ye wa Grand P ye joli Grand P kɛ Guinéen ka cɛni surumani sa Grand P ani Edoxy an ka ko ka ca olu ma o nam n tɛ foyi dɔn na bon sisan komi Bezi in ye sanga sɔrɔ u bɛ concert kɛ diɲɛ fan bɛɛ bi u taara hali Bercy ka taa yen fa ka wariba sɔrɔ sisan komi a tulonkɛ don a bɛ da la o tuma a bɛna confirmer sisan ni Bezi ye halisa u y'o concert de dɔgɔda k'a fɔ ko confirmation mais o tɛ artisiya domaine ye toujours o fana o bɛ se ka kɛ nin bɛɛ artisiya de ye mais confirmation mun nana ye u fila ni ɲɔgɔn cɛ k'o taara k'u bolo da fanuw nana ka na woro bila ka denba ɲini ka denfa ɲini furu i b'a fɔ furu yɛrɛ bɛ kɛ cogo min k'u bɛna t'o concert kɛ palais la Palmer o somɔgɔw ma woro ci Bingini ka mɔgɔw ma Bingini ka mɔgɔw ma ladɔnniya o confirmation bɛ se ka taa kɛ palais la cogo di a bɛ gɛlɛya donc Bezi taara n'u ye yɔrɔ la yɔrɔ min n'u tɛ se ka segin kɔ bilen a taara k'u bolo da donc Palmer de ko non n'an ye nin kɛ nin tɛ ko ɲuman ye an ka hakili sigi an ka ko in jateminɛ donc u ye concert reporté a da wulila Sonkala ma ye cɛnin dafara dɔ bɛ yen ko ouverture média Thierno fana dara tɔ bɛ kɔgɔ ko la i bɛ Bingi fɛ wa i bɛ Palmer fɛ wa awɔ ne b'a fɛ donc ka don ɲɛfɔliw la o ɲɛfɔli min kɛra Bingini kanubaw de bi ka jigin Palmer kan bi Palmer fana kanubaw de bɛ ka jigin Bingini kan bi donc a bɛ ɲini ka kɛ farali ye u ni ɲɔgɔn cɛ a f'u farala
ma farabane mais kɛlɛ kɔni bɛ yen kɛlɛ min n'a kun ti fɔ bon ko in bɛɛ filɛ nin ye Georges Sedou bi ka da ko Palmer la bi e kun dɔnnen tɛ bi maa si kun tɛ dɔ ya e yɛrɛ ti cɛ e muso de ye e ɲɔgɔnna simindeni bingini sara bɛ bingini na o bi ja min filɛ nin ye o do wa nin dɔgɔ cɛni jɛmani o de pali ye nin de ye Palmer a fɔ pali dɔrɔn sa pali o de pali ye dɔ in ye bingi de ye bingi. Mais pourtant, ils ont un couple parfait. Ah oui, c'est joli. Mais moi, je considère que c'est un couple musical. Musical. C'est un couple musical. Kasoro. Mais au fond, en réalité, Hali Kalou Koundou ni Nyouandje. Hali Kalou Koundé. Voilà. Purement, simplement professionnel. Professionnel. Ah oui, d'accord. Bon, moi, on va faire ça k'a yelema. K'a ke furu yere. Walma k'a ke kanu. Voilà, bon gré malgré. A kadu ya mandu yo bi do da. Docteur fo ko yu nyini nga kwalma iba fa ya. Ouverture Tcherno. Ouverture média. Tcherno ndogondo. Awo. Ale yu nyini nga. Bon, bingini ko kawi Palmer fait. A ko furu ko dun ko ni aya sora ka hera bala ala ka latige. Palmer fena nyini nga na yo kele fo. Mais o te bingini ka fanuka soyez parce que Palmer deko angana ta concert ke ou dimine do Palmer ko ouais demson do mais objectivement ni ni nga Palmer minga o de akechoyi parce que nous kundara ta tien de bi nyefe si ça glani de bisika ke ni réellement ni furube munumba a ko jugoro furubu sebeba u ka tama ni nyanje nu bena kola woro kata ni furubi siri u ka furu siri korofina mairie la ya obinye opma una kla ka to confirmation concert ke mais woro mata fo imake ka ko choronde kata no bon parce que furu décision de bi bo chela muso mana ja cɛ cogo cogo comme i ka hɛrɛ mana kɛ ko la cogo cɛ de bi décision ta k'a fɔ min muso furu muso tɛ se ka décision ta diyagoya k'a fɔ cɛ man furu donc la décision du mariage ala y'o di cɛ de ma donc kuma de bi kɛ Palmer fɛ a n'a somɔgɔw fɛ ani bingini somɔgɔw fɛ bɛn ka kɛ ko in na furu kasiri e yɛrɛ ni ne nata kɛ maître de cérémonie ye. Non, c'est-à-dire ne b'a fɛ ka min f'i ye dɔrɔn il faut que an ka ɲamakalaw ka fɛn dɔ faamu Yohani Sedou moi je ne suis pas d'accord et je serai jamais d'accord an ka ɲamakala denmisɛnw u t'an bɛ don fɛn minnu na bi Yohani Sedou k'a dɔn nin bɛ ɲamakalaya lagosi nin bɛ dɔnkilidalaw lagosi nin bɛ fɔlikɛlaw lagosi c'est-à-dire que leur vie sentimentale c'est pas la peine a k'u ta ka t'u yɛrɛ kɛ maa ka t'o ɲini e ɲininka i musokɔrɔba i baliku ka t'i ɲininka i b'a fɛ wa et il min fait kɔni i b'o baara kɛ dugu la ça n'a pas de sens bon sisan kɔni ali Safi Jabate ka vie u nana n'o ye a ye sinamuso sɔrɔ dɛ est ce que o jariya bon n delila k'o kuma mɛn ko n dɔgɔnin ye muso wɛrɛ furu Momo ko ye muso wɛrɛ furu mais ça c'est pas le problème des gens mais c'est parce que nous-mêmes an minnu ye artistes ye on prête notre flanc c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut sa vie privée. Leur vie privée devait rester fermée. Il a vie privée, il a vie privée. Concert annulé là, parce qu'à un moment famille là, amena la gagné pour que chien ouais pas présenter. C'est parce que aussi, sûrement que les réseaux sociaux ça contribue beaucoup. À leur succès. À leur succès. Oui, le buzz. Voilà, il y a le buzz. C'est le buzz qui continue à leur succès. Voilà, qui contribue beaucoup à leur succès aussi. Voilà. Alors, si jamais ni yere doma, ma vie sans droit kasoro ni de. Bon, aux réseaux sociaux, quel est le minge bingini nabi? Parce que bingini be Palmer de fait. Et bingini ka mogo be ka Palmer ne. Bingini be Palmer fait, aya fait ka ti chawara fait. Bingia. Palmer ni jeli ya. Artiste ou artiste de matin. Mais jeli doa. Hal ni jeli tege. Wa ti dama. Ma be bolo. Nyere ata. Ano te bingini. Akafsa bi koyi. Ne kuma inga ba ka kele ba ka be ba ka afin. Mbisinga nyere ben demuso tati. Ma Palmer do. Abafe. Non, c'est compliqué vraiment. Non, c'est compliqué parce que bingini fait. Bon, il va falloir que les réseaux sociaux qu'on fasse énormément attention. Vraiment, parce que n'a sabali abidoka na madia kepe. Bon, ni manga mi vle ni fanu ni nyonche. Jean Sedou ka do marché ta dan rodo. Bon, ibi tonina, fu bita do ma were ka villa ko suba kana donai. Kanu ka puma do ala. Donc c'est compliqué. Ala ka sali ka ko ka. Ala ka sali ka ko ka. Bien là-bas ko do. Ni fait mi wati nana au début. C'est ça. Bon, bézu de do parce que anya nyona ye grand P et doxila. Grand P Endoxy. Et Endoxy doa. Endoxy yao. Il va au Kamuso. Forme mes amis dit la kabunda. Mais je t'assure que je regarde jamais les réseaux sociaux. Et Endoxy la Ndado. Aramoudé. Ndado. Tu souviens grand P les notes et agli bitien. Mais Ndado. Ndado. Parce que. Bon, grand P, allez vous roquer rakabuni grand P. Ni vin nous kadi chugomi. Ni vin nous kadi chugomi. Ni ne donana. On est là le dandana. Ugana ta ma fani banen.
bana ni min b'a ko nin bɛɛ in na walima u bɛ ka nɛni da Palmer kan bi Seku ka den maa ma hɛrɛ kokolo kɛ Segu u ka t'o ta ka n'o yanga réseaux sociaux n denw dun kɔrɔbayalen don Ala k'an ni silamɛw kisi a ti kunna min marifa ci dɔ la o de la n t'a fɛ o ayiwa Joasi Selu waati n'a ka waati ma se a ye kuma denmisɛnw fɛ i k'a dɔn Ala ko n'a sɔrɔla ayiwa tiɲɛ yɛrɛ la u bɛ ɲɔgɔn fɛ ayiwa Ala k'u kanbɛn mɔgɔw ka b'u ni ɲɔgɔn cɛ ka na ko gɛlɛya oui tout à fait nka Ala besoin ye wari ɲini de o o ye wari ɲini waati dafara fɛn min ye foli ni tani ye an b'a di Abibu Saranburu ma a sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Faransi ma u ka quartier Misira ye a nana bɔ an na fɛn min ye an kanubaba ye an bɛ foli ni tani d'a ma fɛn min ye Jawoyi Konare ye u b'a fɔ a ma Tarafatayin a sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Gabon jamana ma fɛn min ye Kuntuka Dindo an b'a fɔ k'a n'a ka cɛkɔrɔba ni musokɔrɔba ani kuntukaw bɛɛ lajɛlen fo a to a la communiqué damadɔ bɛ yen ka d'a ma u tulo kan fɛn min ye wajuli belebeleba ni o ye ziyara ye o bɛna kɛ fɛn min ye association Izburahaman